In this part here, the way is different with adjective clause pronoun used as the subject. As the object here, see the expansion. Notice the example. The adjective clause pronoun are placed at the beginning of the clause. Pertama kita harus tahu him ini merujuknya ke the man, ya. Him ini rujuknya ke the man. Kemudian kita ganti menjadi who, which is with whom, ya, with whom. Or we can also who ya, optional. Boleh menggunakan whom, boleh menggunakan who. Yang perlu diingat adalah ketika diganti dengan whom ini letaknya adalah di depannya I saw, sehingga kalimatnya jadi apa? Whom I saw. Perlu diingat sekali lagi bahwa himnya ini merujuk ke the man, kemudian ini bisa diganti menjadi whom, kemudian setelah diganti jadi whom, letak daripada whom ini adalah di awal kalimat atau di awal klausa, sehingga menjadi apa? Whom I saw. Udah. Setelah itu, karena yang dirujuk adalah the man, karena itu adalah the man di depan, maka insert, ya, menjadi insert, diinsert ya, menjadi whom I saw, diletakkan setelah the man, kemudian was Mr. John, ya, mundur ke belakang. Jadinya adalah menjadi seperti the man whom I saw was Mr. John. Perhatikan, hati-hati dalam prosesnya, berbeda dengan yang ketika adjective clause pronoun used as the subject. Beda, sedikit perbedaan, ada sedikit perbedaan. Jadi letaknya langsung setelah kata benda yang diterangkan. Kata kuncinya itu satu, letaknya setelah kata benda yang diterangkan. Dan adjective clause itu selalu, adjective clause pronoun selalu at the beginning of the clause. Jadi setelah diganti diletakkan di depannya. Kemudian kata whom bisa juga diganti dengan that. We can change whom with that. Okay. Atau dihilangkan. Nanti ada beberapa persyaratan, nanti ada penjelasan di berikutnya. Kemudian yang contoh kalimat kedua itu yang tadi untuk yang manusia, person. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menggunakan benda. The movie was not very good. We saw it last night. The movie was not very good. We saw it last night. Kita harus tahu rujuknya kemana. Kata it rujuknya adalah the movie. Kemudian kata it diganti oleh which. Ya, it diganti oleh which, diletakkan sesuai dengan penjelasan yang ada di sini tadi. The adjective clause pronoun are placed at the beginning of the clause. Maka jadinya kalimat seperti ini, which we saw last night. Caranya seperti yang saya sudah jelaskan di slide ketiga kalau nggak salah. Itu caranya. Cuma yang tadi contoh untuk yang adjective adjective clause pronoun sebagai subject. Tapi secara prinsipnya they are the same process. Kemudian setelah ganti ini kita insert, karena merujuk yang kalimat yang dirujuk dari depan ini, maka letaknya langsung. Jadinya which we saw last night diletakkan langsung setelah the movie. The word was not go to forward. Kata was not very good tentunya mengikuti kata yang diinsert tadi, menjadi the movie which we saw last night was not very good. Anda jangan bingung, pokoknya diinsert di sini, maka kalimatnya ini mundur. Kemudian kata which bisa juga menjadi that, bisa juga
kan seperti zero, karena zero cross here mean the movie we saw last night was not very good. Jadi kata which dan that-nya dihilangkan. Ini juga kata who dan that-nya juga dihilangkan. Sekarang ke keterangan ini. In A, who is usually used instead of whom. Kadang kata who itu digunakan sebagai kata whom, especially in speaking. Whom is generally used only in a very formal English. Jadi kadang-kadang dalam speaking orang cenderung menggunakan who daripada whom. Kemudian ini in C and F, an object pronoun is omitted from adjective clause. Remember that subject pronoun however may not be omitted. Jadi yang bisa dihilangkan hanya yang object pronoun. Kalau ini sama juga, whom untuk manusia, which untuk benda, that untuk kedua-duanya people and things. Perlu diingat di sini in G ya, incorrect ya. The man whom I saw him was Mr. Jun. That man that I saw him was Mr. Jun. The man I saw him was Mr. Jun. Jadi in G ini contoh, the pronoun him must be removed. It is unnecessary because whom, that, or zero function here as the object of the verb so. Jadi harus dihilangkan. Kata himnya itu dihilangkan. Himnya ini dihilangkan karena sudah tergantikan oleh who. Seperti contoh di A, B, C, D, E, F, G here. Okay, we go to the following. This is the exercise. Please do the exercise too. Then we continue to adjective clause pronoun used as the object of preposition. Bagaimana seandainya dalam kalimat kedua as dependent clause di sini, sebagai kalimat kedua itu ada prepositionnya. Contoh di sini, she is the woman. I told you about her. About di sini preposition, maka dikatakan her di sini adalah object of preposition. Bagaimana caranya? Sama, ya. Kata her seperti sesuai dengan panah di sini. Okay, according to the arrows here, the process. Her we change with whom, and then the position of about is the same with the previous one. About whom. So the sentence become, the word become, the phrase become about whom. Seperti penjelasan di awal tadi, letaknya adalah di awal klausa sebelum digabungkan dengan kata yang diterangkan tadi. Di sini her merujuk ke the woman, ya, her merujuk ke the woman. Maka setelah ini diganti menjadi about whom I told you, letaknya adalah setelah kata benda yang dirujuk, yaitu the woman. Jadi jangan bingung, kata kuncinya hanya itu, merujuk pada kata benda yang dirujuk tadi dari kata her tadi. Sehingga kebetulan bahwa kata yang dirujuk adalah sebagai objek daripada kalimat pertama, sehingga langsung lebih mudah bagi kamu untuk langsung tinggal meletakkannya. Dan jadi kalimat menjadi seperti ini. She is the woman. She is the woman about whom I told you. Tetapi ini variasi bisa seperti contoh berikutnya ini. Seperti contoh berikutnya ini menjadi seperti ini. She is the woman whom I told you about. Boleh. She is the woman that I told you about. Atau yang dihilangkan, remove. She is the woman I told you about. Boleh seperti ini. Kita lihat penjelasannya. In a very formal English, the preposition comes at the beginning of the adjective clause as in, a, and, e. Remember that. Jadi yang preposition diletakkan, yang hanya boleh diletakkan di depan adjective clause itu hanya
ketika kita menggunakan whom atau which. Kalau kita menggunakan that atau yang dihilangkan zero cross ini, maka tidak boleh about prepositionnya diletakkan di belakang. Usually, however, in every usage, the preposition comes after the subject and verb of the adjective clause, as in the other example. Jadi yang lain itu adalah dalam penggunaan sehari biasanya menggunakan yang contoh yang she is the woman whom I told you about, she is the woman that I told you about, or she is the woman I told you about. Untuk benda yang ini pakai it ini prosesnya sama, cuma yang ini, but the difference here is the word it here refers to the music, and the word music here the subject of the first sentence. So the way how we combine this, by inserting, not only just put but inserting. Contohnya di sini, oke. To-nya preposition, it-nya ini object, it here merujuk, it here refers to the music, and then the following process is kata to tetap pada posisinya, it-nya diganti which. Dan seperti keterangan di awal, letaknya adjective, the word pronoun, adjective pronounnya letaknya di depan clause or di beginning of the clause. Seperti ini, jadi to which we listen last night. Anda jangan bingung ini. Jadi apa? Jadi kalimatnya ini kalau dipisah-pisah menjadi begini. We listen to it last night menjadi seperti ini. To which we listen last night. Jadi tidak ada kata yang dihilangkan. Yang ada adalah diganti. Jadi jangan bingung, tidak ada yang dihilangkan di sini, hanya diganti. Sehingga kalimatnya seperti ini. The music to which we listened last night was good. The music which we listened to last night was good. Jadi letaknya langsung ya. The music that we listened to last night was good. The music we listened to last night was good. Ketika ini menjadi kalimat jadi dalam sebuah bacaan dan sebagainya, ketika kamu membaca akan tahu kamu paham atau tidak. Asal-muasal kalimat bisa dilihat dari cara membaca kamu. Okay, note the preposition come at the beginning of the adjective clause. Only whom and which may be used. Jadi to letakkan preposition di depan itu kalau hanya whom dan which yang bisa digunakan. A preposition is never immediately followed by that or who. Ini ingat untuk yang objek ya, objek adjective clause pronoun used as the object of preposition. Contohnya di sini. She is the woman about who I told you. Itu salah. Kalau yang menggunakan whom boleh, tapi kalau yang who itu adalah informal, itu tidak boleh. And then the music to that we listen last night was good juga salah. Okay. Silakan please do exercise 3 as your practice about adjective clause pronoun used as the object of preposition. Okay, the following. This is a kind of additional usual patterns of adjective clause. Jadi pattern secara umum ya. Yang usual, I like the people who live next to me. Less usual. Less usual itu maksudnya nggak umum gitu. I like the people that live next to me. And then the following usual, I like the book that have good plots. Less usual, I like the books which have good plot. In every informal usage, often one adjective clause pattern is used more commonly than another. In A, as
subject pronoun who is more common than that. Kemudian in B, as subject pronoun, that is more common than which. Jadi kalau benda di sini yang contoh yang B ini lebih common menggunakan that daripada yang which. Itu adalah di dalam informal penggunaan keseharian. Tetapi kalau yang formal tetap menggunakan apa? Which. Contoh yang lain, usual here, I like the people I met last night. Usual also, I like the book I read last night. In C and D, object pronoun are commonly omitted, especially in speaking. Jadi kalau di dalam berbicara biasanya dihilangkan. Oke, continue. You can practice exercise 4 here. And then using whose. Bagaimana kita menggunakan whose? The way is the same with the previous one, the previous explanation. Ya, caranya sama. Whose di sini menyatakan milik ya. Saya baca dulu keterangannya dulu. Okay, we can read together about the explanation. Whose is used to show possession. It carries the same meaning as other possessive pronouns used as adjective. His, her, is, and they. Like his, her, is, and they, whose is connected to noun. Ya, kalau menyatakan milik kita menggunakan apa? Whose. Lihat di contoh di situ. His bicycle menjadi whose bicycle. Her composition menjadi apa? Whose composition. Both whose and the noun it is connected to are placed at the beginning of the adjective clause. Jadi kata whose dan kata benda yang dihubungkan itu tadi letaknya di awal kalimat. Whose cannot be omitted. Kata whose tidak bisa dihilangkan. Contoh di sini. I know the man his bicycle was stolen. Kita tahu his bicycle ini rujuknya kemana? The man. Jadi nanti his-nya diganti whose. Jadi apa? Whose bicycle was stolen. Diletakkan langsung kalimatnya setelah kata the man. Sehingga jadi kalimatnya menjadi apa? So the sentence become I know the man whose bicycle was stolen. Kemudian the following is the student writes well. I read her composition. Kita harus tahu kata her composition itu maksudnya siapa, rujuknya kemana. Rujuknya ternyata kemana? The student, seorang siswa. Ini dianggap di sini adalah her. Kata miliknya adalah her. Nah kata her ini diganti apa? Whose composition, gitu ya. Setelah diganti whose composition, I'm so sorry I don't explain in clear PowerPoint. Di sini tidak saya buat lagi PowerPoint yang menjelaskan how to combine-nya karena sudah terwakili, menurut saya sudah terwakili di depan. The third slide has been represented by the third slide, sudah terwakili oleh slide. Caranya sama. Jadi setelah kata her diganti oleh whose composition, sesuai dengan penjelasan patokannya adalah teori pokoknya, yaitu adalah kata yang digantikan ini letaknya di awal kalimat menjadi apa? Whose composition diletakkan is written in front of I read. Jadi kan kalimat jadi apa? Whose composition I read. Seperti ini. Whose composition I read. Setelah tahu ini jadi kalimat seperti ini, tahu kita harus selanjutnya bagaimana? Kata ini rajikan ke rujukannya kemana tadi? Ke the student. Maka kata whose composition I read ini inserted after the student. And then the word rise well move. Kemudian kalau ini diinsertkan setelah student, maka kata rise well itu adalah mengikuti di belakangnya, sehingga kalimatnya menjadi apa? The student whose composition I read. The student whose composition I read writes well.
Kemudian yang contoh berikutnya, bahwa kata benda, kata possession itu bisa juga digunakan bukan hanya manusia tetapi juga benda. Mr. Chats has a painting. Its value is inestimable. Pak Chat mempunyai sebuah lukisan. Nilainya nggak bisa dinilai karena value-nya, karena nilainya yang sangat tinggi, nilai seninya yang sangat tinggi. Kita tahu kata is value, kata is-nya rujuknya kemana? Mr. Chat atau painting? Coba, it-nya ini merujuknya ke Mr. Painting. Maka it's-nya ini diganti menjadi apa? Whose value. Karena letaknya nanti di depan kalimatnya ini beda dengan yang di atas tadi, kata kuncinya tetap satu, yaitu adjective pronoun-nya letaknya di awal klausa. Kebetulan ini lebih mudah dibandingkan yang di atasnya tadi. Jadi apa? Whose value is inestimable. Kalau sudah jadi kalimatnya whose value is inestimable, maka tadi perlu diingat rujukannya kemana? A painting. Nah, tinggal aja meletakkan setelah kata painting. Kalimatnya menjadi apa? Mr. Chat has a painting whose value is inestimable. Kita nggak boleh jump dengan kata yang diterangkan, harus selalu melekat. Okay, this exercise 5. Please do exercise 5. Bagaimana kita menggunakan tempat, yaitu using where in adjective clause. Bagaimana menggunakan kata where di dalam adjective clause, itu merujuk ke tempat. Kita baca dulu explanation-nya. We read together about the explanation. Where is used where, ya, the word where is used in adjective clause to modify a place like city, country, room, house, etc. Okay, like this. The building is very old. He lived there. There here refers to the building. Kemudian the prosesnya bagaimana? Kata sama, yaitu sama. Kata the word there here replaced by where. Kita ganti menjadi where. Dan peraturan utamanya tadi apa? Letaknya di depan klausa, yaitu menjadi apa? Where he live. Where he live, jadinya seperti ini. Where he live. Perlu dimengerti tadi teorinya, bahwa kata yang menjadi adjective clause itu letaknya setelah kata benda yang diterangkan. Kata Z tadi rujuknya kemana? The building. Okay, there here refers to the building. So the adjective clause where he live here inserted, or we can say is put, letakkan di depan the building. Kalau di insert itu bagaimana? The building where he live, ini kan lari, ya, menjadi apa? The building where he live is very old. Apakah kata where bisa tidak digantikan dengan yang lain? Bisa, tetapi harus menyertakan preposition seperti ini. B. The building in which he lives is very old. Boleh. The building which he lives in is very old. The building that he lives in is very old. The building he lives in is very old. Tetap menyatakan, tetapi harus paham dulu, menggunakan where dulu. Variasinya adalah berikutnya. Keterangan lanjutnya, if where is used, preposition is not included in the adjective clause as in A. Kalau menggunakan where,
preposisinya nggak ada ya, seperti di A ini. If where is not is used, jika where-nya tidak digunakan, the preposition must be included, preposisinya harus disertakan, seperti contoh yang ada di B. Coba please do exercise 6 here as practice of using when is in adjective clause. Okay, this combination of using where and when in adjective clause. What about a punctuating adjective clause? Bagaimana tentang tanda baca yang dalam adjective clause? General guideline for punctuation of adjective clause, petunjuk umum tentang tanda baca dalam adjective clause. Don't use comma if the adjective clause is necessary to identify the noun it modifies. Jadi tidak boleh menggunakan koma jika adjective clause itu memang perlu mengidentifikasi kata benda yang diterangkan. And then number 2, use commas if the adjective clause simply give additional information and is not necessary to identify the noun it modifies. Kita menggunakan koma jika kata adjective clause-nya itu hanya menambah informasi saja dan tidak perlu mengidentifikasi kata benda yang diterangkan karena sudah jelas. Contoh di sini. The professor who teaches chemistry 101 is an excellent lecturer. Dan contoh yang B. Professor Wilson who teaches chemistry 101 is an excellent lecturer. Kita lihat penjelasannya. We can see the explanation. In A, no commas are used. The adjective clause is necessary to identify which professor is man. Jadi karena di sini profesor itu sifatnya umum, di sini yang E, contoh yang A itu, maka diperjelas dengan adjective clause who teaches chemistry 101 karena belum jelas profesor yang mana. Kemudian diperjelas profesor yang mengajar kimia kode 101. Beda dengan yang B, coba yang B. Commas asus, koma digunakan. The adjective clause is not necessary to identify Professor Wilson. Adjective clause tidak perlu untuk mengidentifikasi Profesor Wilson karena sudah jelas. Profesor mana? Profesor Wilson. We already know who is. He has a name karena dia punya nama, jelas. Profesor mana? Wilson. Okay, the adjective clause simply give additional information. Adjective clause-nya hanya memberikan informasi tambahan saja. Di sini ada guideline. Use commas as in B, C, dan D here if adjective clause modifies proper noun. Proper noun itu apa? Usually begin with capital letter, kata yang sudah jelas. Ya, kata yang sudah jelas. Not comma reflect a pause in a speech. Jadi kata koma di situ kalau digunakan bahasa lesan sebagai tanda pause, sebagai tanda berhenti. Contoh, Hawaii, which is consists of 8 principle, is a favorite vacation. In D, Mrs. Smith, who is a retired teacher, yang guru yang sudah purna, does volunteer work at hospital, melakukan kerja sosial di rumah sakit. Combine the meaning here. Ini untuk menambah tambahan penjelasan. We took some children on a picnic. The children who wanted to play soccer ran to an open field as soon as we arrived at the park. The following. We took some children on a picnic. The children who wanted to play soccer ran to an open field as soon as we arrived at the park. The others played
a different game. Karena ini membedakan. In G, the use of commas mean that all the children wanted to play soccer and all the children ran to an open field. The adjective clause is used only to give additional information about the children. Karena di sini sudah jelas bahwa semua anak, dilihat dari konteks kalimatnya, situasi kalimatnya, bahwa semua anak di sini lari ke lapangan terbuka begitu sampai di taman. Kemudian yang in H, yang di B, the lack of commas, komanya dihilangkan, means that only some the children wanted to play soccer. Jadi tidak semua anak tidak lari ke tempat terbuka. The adjective clause is used to identify which children ran to the open field. Karena di sini ada kalimat the others plays a different game. Maka perlu diperjelas. Oke. This is the last explanation. Di sini ada kalimat tambahan, one star di sini, satu bintang. Adjective clause that do not require commas disebut juga restrictive or identifying. Karena untuk memperjelas atau mengidentifikasi. Kalau yang bintang 2 di sini ada adjective clause that requires comma are called non-essential, non-restrictive, atau non-identifying. Karena tadi hanya sebagai informasi, yang menggunakan koma itu hanya sebagai informasi tambahan. Okay, I do hope that all the students will understand with my explanation. If it is not clear, you may contact me privately in WA, di WA ya, or maybe you can phone in my WA, di WA saya. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.